being deprived of provision, रिस्क में किल्लत होना। और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त भी रिस्क हैं, अच्छी बीवी अच्छा शौहर भी रिस्क है, बच्चे भी रिस्क हैं, टाइम में बरकत भी रिस्क है। हमारा तो रिस्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसा है ना, रिस्क बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ रिस्क ऑफ प्रोविजन, सिंस की वजह से रिस्क में किल्लत आती है। सही हदीस से साबित है, इब्ने माजा की हदीस है, a man is deprived, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. एक इंसान को डिप्राइव किया जाता है रिस्क से उसके सिंस की वजह से। एक अच्छी चीज़ आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन उसके सिंस की वजह से उससे दूर चली जाती है। तरक्की आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन उसके सिंस की वजह से दूर चली जाती है। खुशखबरियाँ आ रही होती हैं, कोई नेमत आ रही होती है, लेकिन किसी गुनाह की वजह से वो नेमत उससे दूर हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। प्लीज़ बीवेयर, कॉन्सिक्वेंस समझें सिंस का। देखने में शायद सिंस आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन प्रोविजन, और प्रोविजन सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि कोई ये मिसाल दे सकता है कि लो जी सेलिब्रिटीज सिन डे एंड नाइट, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। सिंस का इफेक्ट रिस्क पे होता है, और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी। जो लोग गुनाह करते हैं, आपने देखा है उनके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? वो लोग जो अगर उन्हें मौका मिले तो उस बंदे को फौरन गिरा दे, उसकी तरक्की रोक दे। वैसे उसके मुंह पे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको एज ए फ्रेंड शो करते हैं, लेकिन खोखले होते हैं। रिलेशनशिप्स उस शख्स के खोखले होते हैं जो गुनाहों में मुब्तला है। सेलिब्रिटीज़ की मिसाल ले लें, देखने को पूरी दुनिया उनके साथ है, देखने को उनके इर्द गिर्द एजेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग हैं, लेकिन वो कब तक है? तब तक है जब तक उनके पास फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, जब तक उनके पास जो है उन्हें कुछ देने को है। पीठ पीछे क्या वो उनके साथ बहुत सिंसियर हैं? कितने लोग रिस्क को तरसते हैं। किस रिस्क को? फ्रेंडशिप वाले रिस्क को, सिंसियर दोस्तों के रिस्क को, सिंसियर कंपेनियंस के रिस्क को। वो दुनिया के सामने तो मैरिड होते हैं और बहुत खुश होते हैं, दुनिया के सामने तो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कि हम परफेक्ट कपल हैं, लेकिन पीछे से इनफिडेलिटी की वजह से हर वक्त फियर में होते हैं कि मुझसे बेवफाई ना कोई कर दे, डिसलॉयल ना मेरे साथ हो जाए। ये भी तो रिस्क है। लॉयल कंपेनियन कैसे मिलेगा? जब हम खुद गुनाहों में मुब्तला हैं तो कहाँ से लॉयल कंपेनियन मिलेगा? सोचने की बात है। रिस्क का कॉन्सेप्ट जहन में लाएं। रिस्क से डिप्राइव किया जाता है सिंस की वजह से। पीपल आर सर्चिंग फॉर हलाल कंपेनियनशिप, पीपल आर सर्चिंग फॉर वफादारी, पीपल आर सर्चिंग फॉर बरका इन टाइम, बट देयर इज नो बरका इन देयर रूटीन्स। सिंस को छोड़ दें, सिंस को छोड़ दें, इस्तगफार करें। हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की किसी एक चीज़ की, उन्होंने कहा इस्तगफार करो। एक और शख्स आया, उसने एक और चीज़ की शिकायत की, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, उनका इस्तगफार करो। एक और शख्स एक और शिकायत लेकर आया, उन्होंने कहा इस्तगफार करो। हर एक को कहते गए इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। एंड में उनका जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि इमाम आपने हर एक को इस्तगफार की बात की है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो मसला कुछ लेकर आते थे, आप हर एक को कहते थे इस्तगफार। ही सेड यस, बिकॉज अल्लाह सेज इन द कुरान कि तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। प्लीज़ गुनाहों से बचें। द थर्ड deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins की वजह से जो sense of alienation है सोर्स से, सोचिए आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचिए आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे। वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे। सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली। Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा। अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया। कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे,
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو، اٹ از اے بگ اینڈ ویری ڈینجرس کانسیکوینس آف سننگ. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ He started to cry. He said کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. Imagine ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا. سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کے پاس جائیں. اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں، اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے، وہ آ جائے گی، سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی، دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی، تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں، پریشر آیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے، ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں. ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے، لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی، دوسری طرف سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. the first consequence and this is a very very dangerous consequence, being deprived of knowledge. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہی میٹ مالک رحمہ اللہ، امام مالک، اینڈ ریڈ ٹو ہم. امام مالک ایڈمائرڈ ہم بیکاز آف دا انٹیلیجنس، alertness and understanding that he saw in him. But then he said، امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. پلیز اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام